माशाअल्लाह आज अज़ान की मशक़ करेंगे। बिल्कुल सुकून सुकून से पढ़नी है। पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله